अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर नॉलेज वर्सेस एजुकेशन के बारे में है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉलेज और एजुकेशन कहते किसे हैं और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉलेज क्या है। सो बेसिकली नॉलेज का जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड के नावन से निकला है, जिसका मतलब है टू नो और टू अंडरस्टैंड। सिंपली अगर हम बात करें तो उर्दू में हम नॉलेज को इल्म या मालूमात कहते हैं। अब हम नॉलेज को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में जो अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड करते हैं या जो इंफॉर्मेशन और स्किल्स आप हासिल करते हैं उसे हम नॉलेज कहते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या सब्जेक्ट के हवाले से आप कितने अवेयर या फेमिलियर हैं उसे भी हम नॉलेज कहते हैं। तो ये तो था नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है। सो बेसिकली एजुकेशन का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एजुकेयर से निकला है, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू रेज। उर्दू में हम एजुकेशन को तालीम कहते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इखलाकी और सकाफती लिहाज से बच्चों की परवरिश और तरबियत करने का अमल है। अब हम एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी फॉर्मल सेटिंग या इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नॉलेज और स्किल्स वगैरह हासिल करने के प्रोसेस को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो है ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नॉलेज, स्किल्स वगैरह पैदा करती है, शऊर पैदा करती है। एजुकेशन आपकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, यानी ये आपकी काबिलियत को बढ़ाती है, ये आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क बताती है। एजुकेशन आपको सिखाती है कि आपने लोगों के साथ बर्ताव कैसा करना है। अब हमने देख लिया कि नॉलेज क्या होता है और एजुकेशन किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। हम कभी कभी इनको सेम ही समझते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि नॉलेज को हम इल्म कहते हैं और एजुकेशन को हम तालीम कहते हैं। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉलेज है यानी जो इल्म है उसका ताल्लुक जो है वो स्किल और एक्सपीरियंस के साथ है। यानी अगर आप कहीं पर भी किसी से भी कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छी बात सीखते हैं तो उसे हम नॉलेज यानी इल्म कहते हैं। इवन कि अगर आप कोई छोटे बच्चे से भी कोई अच्छी चीज़ या अच्छी बात सीखते हैं तो वो भी इल्म है। जबकि दूसरी तरफ एजुकेशन की बात करें तो जो एजुकेशन है यानी कि जो तालीम है उसका ताल्लुक डिग्री के साथ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किसी इंस्टीट्यूट में जो चीज़ आप सीखते हैं उसे हम एजुकेशन का नाम देते हैं और इसके नतीजे में हमें डिग्री मिलती है। कोई अगर आपसे पूछता है कि आपकी तालीम क्या है यानी एजुकेशन क्या है, तो उसका यही मतलब होता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कि आपने किस में महारत हासिल की है। कोई कहता है मैंने बीए साइकोलॉजी की है, कोई कहता है मैंने एमए इंग्लिश की है, कोई कहता है मैंने एमए इस्लामियात की है। तो ये क्या है? ये तालीम है यानी एजुकेशन है। ठीक हो गया? तो ये था बेसिक डिफरेंस। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है यानी जो तालीम है वो आपको लीड करती है, आपको नॉलेज की तरफ बेसिकली लेकर जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो इल्म है वो एक समंदर की तरह है और दोनों में से किसी की भी कोई इंतहा नहीं है, जबकि जो तालीम है वो एक नदी की तरह है जो आपको इल्म की तरफ लेकर जाती है। और जब तक आप उस नदी में नहीं जाएंगे
آپ سمندر تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اسی لیے اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تبھی آپ نالج کی طرف موو کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس سے آپ کو نالج اور ایجوکیشن کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. نالج کی اگر ہم بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے. تو یہاں سے اگر ہم نالج کو یعنی کہ علم کو دیکھا جائے تو علم کا بیسک مقصد ہے عمل یعنی ایکشن، یعنی جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں ہم اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. جبکہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور بیسیکلی آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو اس میں آپ نے پڑھا تو بہت کچھ ہوتا ہے اور ڈگریز بھی آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن ان ڈگریز کا کیا فائدہ جب آپ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے. سو بیسیکلی جو نالج ہے اس کے نتیجے میں آپ وہ چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں وہ آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایجوکیشن کے نتیجے میں جو آپ نے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں آپ اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ہے بیسک ڈفرنس ایجوکیشن اور نالج کے درمیان. نیکسٹ جو آخری ڈفرنس ہے ان دونوں کے درمیان وہ یہ کہ جو نالج ہے یعنی جو علم ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کہ علم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جبکہ جو ایجوکیشن ہے یعنی تعلیم ہے وہ آپ ایک کہہ لیں کہ لمیٹڈ ٹائم تک حاصل کرتے ہیں. تعلیم جو ہوتی ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے. آپ ہر روز نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور وہ نئی چیزیں آپ کی تعلیم کا حصہ بن جاتی ہیں. جبکہ جو علم ہے یعنی کہ جو نالج ہے وہ آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی اور کسی بھی طریقے سے حاصل کرتے ہیں. اب اگزامپل سے یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ اگر آپ نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو تعلیم لینی پڑے گی پہلے. تو جو بیسک چیزیں آپ سیکھیں گے وہ آپ کی تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جائیں گے، اتنا زیادہ انڈلج ہو جائیں گے تو وہ آپ کا علم ہے، نالج ہے. ہوپ سو اب آپ لوگوں کو نالج اور ایجوکیشن کے درمیان کا ڈفرنس کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ ایک نالجیبل پرسن بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. آپ اگر ایجوکیشن حاصل کریں گے تو پھر ہی آپ جو ہے نالج کی طرف موو کر سکتے ہیں. آپ علم حاصل کر کے ہی عالم بن سکتے ہیں. تعلیم جو ہے یعنی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو علم یعنی کہ نالج کی طرف لے کر جائے گی، اور پھر جو نالج ہے یعنی جو علم ہے اس پر جو عبور ہے وہ آپ کو عالم بنائے گا. عالم وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی میں چینج لے کر آتا ہے. تو اگر آپ اپنی سوسائٹی میں چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.